Mga kalabati ba, medyo napupos na magini atong 2 ka oras nga tulumanon. O kini sila bati ba buni bones kay doon manamilit na. Sa ngalan sa mo General Manager, labati ba Michael Imaybi Bustamante, uban sa tibok pwersa sa Radyo Labati ba News Team. Labati ba Pinky Halyasgo, labati ba Danny Garcia, labati ba Mirna Makakandulumban, labati ba Rolando Carcusa, labati ba Diha Sailan, o sa among mga volunteer reporters o gispatag ingon sa DXQ technical team inabagan ni Engineer Bugart Banson, ilabi na gyud ni Engineer Randy Balmorida, sa ngalansab sa admin pinamunuhan ni Station Manager Jean Ciro Hijos. Kini si Labati ba Patrol numero 3, Labati ba Buni bones kay tuna manamilit na ug moingon para sa Radyo Labati ba Patrol online na, on air pa sa RPN TV5, DXQO o Radyo Labati ba. Maayong hapon sa tanan, salamat sa pagpaminaw, God bless, happy weekend, abing, bye bye.